Sige, dapat 24. Kabila ka na! Isa ka ulit! Baba na, baba na. Kabila na, kabila. Blue ball, blue ball! Cut, cut! Number 2. Binigay niyo yung number 9. Binigay niyo yung number 16. Number 16. Gumangkat ko yung dalawa. Nakakuha ni number 24. Wala. Number 3. 5 lang yan. 5 lang! 56-51. Malayo pa yan. Kabila mo, sa kabila ka mo! Number 24. Malaksak. Tumira. Wala na. Di number 30. Binigay niyo yung number 24. Number 24. Tumira. Wala. Wala. Tumira. Shoot mo. Okay lang, pre! Isa pa! Isang kamay mo na lang! Pagod kasi si sir eh. Kick ball, kick ball! Binigay ko dapat 24, tumira. Wala. Dapat dapat 24, tumira na goal. Saan ba? Press, 3-2! Press! Benzo! Silang oh! Lagi na iisan sa ilalim. Bilis kasi ng uno nila eh. Bilis ang uno nila. Nakaano na tayo? Ball, white ball. Pwesto muna. Siyam lang. Oh, kaya pa. Oh. Number 30. Number 30. Matao ba yan? Kabila. Number 2. Tito pa rin. Nice. Okay. Yan na, okay na yan. Terrible tayo. West Ham. Number 24. Sumalaksak number 24. Tira, sir! Pang! Nice. Yung upper ko, sir. Galingan mo. Okay, balik sa gabon ka. Yan na sila yan ha. Pag pumasok, foul. Okay. Ako. Dalawang tira para kay Kanto. Ilang foul na kami? Ikiling foul pa lang kayo. Kwenta to? Ikiling foul pa lang kayo. Okay, may natin na. 15 nga lang yan. Ay! 35 lang to eh. Buka na lang. Minus yung sauce ko rin, ha? Yari ka. 5 lang yan, sir, oh. Kaya pa yan. Get one, ha? Get one. Huwag nyo na bang kaya yung encounter. Yun! Yan, tao na! Tao! Nice. Santras lang. Ay, talaga, Wala talaga, pre. Agri tayo. Mapakaisa-isa tayo. Diyan mo na, bilis! Uy! Maga. Bigay! Pwesto!
Tumira ng break! Tingnan mo sa ano. Sayang yung bola na nakuha nila. Inapper. Tito! Tito naman! Oh! Hindi, good lang, good lang. Tama na, sir.